दोस्तों, इनसाइड भी मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। माइनस इमरान प्रोजेक्ट, इलेक्शन कमीशन भी मैदान में आ गया। ना सिर्फ मैदान में आ गया है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब और उनकी जमात की ऐसी मंजी ठोकी है कि अब इमरान खान साहब के लिए कहते हैं ना साह लेना, वो भी अब जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो पार्लिमानी जमहूरियत का ढांचा है वो बुनियाद करता है जमात के ऊपर, और जमात बुनियाद करती है पार्टी के क़यादत के ऊपर, और क़यादत बेस करती है उस जमहूरी अमल के ऊपर जो उस पार्टी के अंदर ही वकूफ पजीर होता है, ऊपर आता है और फिर वो अपनी पार्टी लीडरशिप को मुंतखब करता है। ये एक मुसलमा जमहूरी असूल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इस तरह के असूल अभी तक कायम नहीं हो सके। यहां पर जमातें जो है वो शख्सियत के ही इर्द गिर्द घूमती हैं, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला जो सितंबर से महफूज किया था वो आज जारी कर दिया है, और इस फैसले की रोशनी में अब इमरान खान साहब और उनकी जमात को असर-ए-नौ जमाती इंतखाबात की चक्की से ना सिर्फ गुजरना होगा बल्कि अगले 20 दिन के अंदर अपने जमाती इंतखाबात को मुकम्मल करके उसके नताइज और उसकी तमाम तर तफसील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजना होगी। अदरवाइज ना जमात ना ही इंतखाबी निशान सब के ऊपर लग जाएगा क्रॉस, और मौजूदा हालात में ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जुए शीर लाने के मुतरादफ है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जमाती इंतखाबात जो आज से 4 साल कबल हुए थे उसमें क्या सूरत हाल दरपेश थी और क्या वजह थी जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस मामले को लाया गया। यह सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि आज के फैसले ने इमरान खान साहब के लिए ऐसी कौन सी मुश्किल पैदा कर दी है, और सबसे बढ़कर यह कि अब क्या होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंतखाबात अब अगर होंगे तो वो कैसे होंगे, और इन इंतखाबात के नताइज कहीं इमरान खान साहब के लिए किसी नई मुसीबत का सबब तो नहीं बनेंगे। यही है आज की इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और इसी के इर्द गिर्द जनाब सारी किसानी हमारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो फ्यूचर है वो मेरा ख्याल है गर्दिश कर रहा है। इससे बाहर निकल के मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास कोई और गुंजाइश रह जाएगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस वक्त तश्कील पाई थी उस वक्त इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोरों फिक्र किया गया था कि जनाब इस जमात के अंदर मुसलमा जमहूरी असूलों को परवान चढ़ाया जाएगा, और यहां पर किसी तरह का कोई नेपोटिज्म नहीं होगा, यहां पर किसी तरह की कोई उजारादारी नहीं होगी, और यहां पर जो क़यादत है वो एक बाज़ाब्ता प्रोसेस के जरिए ही मंजर आम पर आएगी। और ये जो इमरान खान साहब का लाहौर जलसा हुआ था जिसके जरिए इमरान खान साहब को पॉलिटिकल ब्रेक मिला था, उस जलसे से के बाद 2012 के इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पहली मर्तबा, और ये पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक पहला वाकया था जब इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर पार्टी इंतखाबात कराए गए थे, और पार्टी वर्करों को यह बात कही गई थी कि वो अपने वोटों से ही अपनी लीडरशिप को मुंतखब करेंगे, और बिलाशुबा खामियों के बावजूद ये एक अच्छी प्रैक्टिस थी। लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में लीडरशिप तो आ गई सामने, लेकिन इस बात का भी तासुर सामने आया कि जनाब यहां पर पैसे चले, और उस वक्त ये सारे का सारा इल्जाम जहांगीर तरीन साहब और अब्दुल अलीम खान साहब पर आया था। और उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जनाब जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब थे, और जस्टिस वजी ने इसके ऊपर शदीद तरीन एतराजात भी उठाए थे, और उसी पादाश में जस्टिस वजी साहब को निकल जाना पड़ गया था पार्टी के बाद। और उसके बाद इमरान खान साहब ने इस हद तक लार्ज स्केल के ऊपर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, बल्कि पार्टी आइन के अंदर तब्दीली कर दी गई, और पार्टी आइन में तब्दीली के बाद इंतखाबात कराए गए जहां पर इमरान खान साहब को 4 साल के लिए सदर मुंतखब किया गया, और उसके बाद यह प्रोसेस आगे चला। आज से तकरीबन 6 साल पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक मर्तबा फिर पार्टी इंतखाबात हुए, और इसमें भी जो पार्टी आइन है उसके अंदर तब्दीली की गई, और पार्टी आइन में तब्दीली करने के बाद इंतखाबात कराए गए, और उसके बाद अब तरीकाकार यह तयन किया गया कि अब सदर साहब जो हैं ये पार्टी के जो सरबराही है उसके लिए पैनल्स बनेंगे। 2 पैनल मंजर आम पर आएंगे, एक को लीड किया इमरान खान साहब ने, एक को लीड किया एक दूसरे साहब ने, और इनका आपस में मुकाबला हुआ। इमरान खान साहब का पैनल इलेक्शन जीत गया, और उस पैनल के जीतने के बाद इमरान खान साहब को इस बात का इख्तियार मिल गया कि वो दीगर ओहदों के ऊपर जो तकर्रियां हैं वो नामजदगियों के जरिए करेंगे, और यह निजाम भी अगले 4 साल तक चला।
ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد جو انتخابات عمران خان صاحب کی جماعت میں ہوئے 2018 کے انتخابات کے بعد اس کی مدت ختم ہونی تھی 2021 میں، یعنی جون 2021 میں۔ جون 2021 کے اندر ان انتخابات کی مدت کا ہوتا ہے خاتمہ، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی جماعت چونکہ اس وقت برسر اقتدار تھی، لہٰذا اقتدار میں ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب نے پارٹی انتخابات کے ایک اہم ترین ایشو سے پہلو تہی کی، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی عمران خان صاحب کی سب سے زیادہ غلطی تھی۔ ایک سال تک عمران خان صاحب نے اس انتخابات کو التوا میں رکھا، اور اسی دوران عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، عمران خان صاحب گھر چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سیاسی موومنٹ کا آغاز کیا جو الیکشنز کرانے کے لیے نیشنل لیول پر انتخابات کرانے کے ارد گرد فوکس کرتی تھی، یا سائفر کے ارد گرد فوکس کرتی تھی۔ پھر انتخابات عمران خان صاحب کی جماعت میں آخرکار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بے تحاشا دباؤ کے بعد وہ انتخابات کرائے گئے، کیونکہ پھر اس کے نتیجے میں اگر انتخابات نہ عمران خان صاحب کی جماعت میں ہوتے تو ان سے انتخابی نشان بھی واپس لیا جا سکتا تھا، اور جماعت کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جانا تھا۔ لیکن آخرکار انتخابات ہو گئے، اور یہیں سے اس والے فساد کی بنیاد پیدا ہو گئی، کیونکہ ان انتخابات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے گئے، وہ الیکشنز پہلے کرائے گئے، آئین میں ترمیم بعد میں کی گئی، اور پارٹی آئین میں ترمیم کے بعد جو انتخابات تھے اس کو ان ترمیم کے مطابق کمپیٹیبل کیا گیا، اور پھر نتائج کو اناؤنس کیا گیا، جس نے ایک سچویشن کو ڈیولپ کر دیا، اور وہ ایک ایسی سچویشن تھی جو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی، اور یہ معاملہ چلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر شدید ترین اعتراضات اٹھائے، نوٹسز بھیجے، اور اس کے بعد یہ معاملہ باضابطہ طور پر چلا، اور سپٹمبر کے اندر اس معاملے پر جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیا، جس کو اب جاری کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب اگر 20 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائے جاتے تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور کانسیکوینسز کے نتیجے میں پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا بھی جا سکتا ہے، اور ان کے انتخابی نشان کو غیر مؤثر بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف بطور ایک سیاسی جماعت انتخابی میدان میں نہیں اترے گی، اور یہی اب ایک ایسا نقطہ ہے جو آ کر عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی دردسر ہے۔ کیسے؟ یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ دیٹ از اے $1 ملین کویسچن تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ موجودہ حالات میں دیکھیں تو اس وقت پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، اور ایک ایسے چیئرمین ہیں جن کے اوپر انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اور آج ہی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے لیے بھی ایک درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہے، اور آج ہی اس کی سماعت بھی ہونا ہے، اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ جناب عمران خان پارٹی چیئرمین رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتا، لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے پارٹی کی سربراہی سے ہٹنا ہی ہٹنا ہے۔ اب بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے لیے یہی ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہاں پر جو چیئرمین بنے گا یا جو نیا پارٹی ہیڈ بنے گا وہ عمران خان کا کس حد تک انفلوئنس لیتا ہے یا نہیں لیتا، یہاں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور عمران خان صاحب خود اب بہت ساری گفتگو نجی طور پر بھی اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں پبلکلی بھی اس بات کے اشارے دے چکے ہیں کہ ان کی آستین میں بھی سانپ ہیں، ان کی جیب میں بھی کچھ کھوٹے سکے ہیں، اور ان کے پاس بھی کچھ ایسے لیڈران موجود ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ بلکہ ابھی عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے اپنے وکیل شیر افضل مروت کو سینئر نائب صدر کے عہدے پر تعینات کیا ہے فواد چودھری صاحب کی جگہ پر، اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے خود عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ فوج کا آدمی ہے، لہٰذا یہ جو سچویشن ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا سمپل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا آغاز ہوگا پارٹی چیئرمین کی ہدایت کے اوپر الیکشن کمشنر کی تقرری سے۔ پچھلی مرتبہ جب عمران خان صاحب کی سربراہی میں انتخابات ہوئے تھے تب جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو الیکشن کمشنر بنایا گیا تھا۔ اب
नए सिरे से, चूंकि ये काम दोबारा होगा, लिहाजा नए सिरे से सबसे पहले मरहले में जो पार्टी के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री होगी, और उसके लिए सेक्रेटरी जनरल जो है, मेरा ख्याल है उमर अयूब खान साहब, वो जो है वो एक इलेक्शन कमीशन का तायुन करेंगे, तकर्री करेंगे, और फिर वो इलेक्शन कमिश्नर जो है इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल की अनाउंसमेंट करेगा। शेड्यूल की अनाउंसमेंट के बाद जो अगला प्रोसेस है वो शुरू होगा, लेकिन यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट से सवाल हैं। नंबर 1 सवाल ये है कि इस वक्त जो कि पार्टी की लीडरशिप तमाम की तमाम या तो वो जेल में मौजूद है या वो लीडरशिप जो है वो अंडरग्राउंड है। अब जो लीडरशिप अंडरग्राउंड है और खासतौर पर टियर 1 की लीडरशिप और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, वो सारे के सारे इस वक्त हिफाजती तहवील में मौजूद हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास। लिहाजा उनकी तरफ से वापस आना, इन इंतखाबात में आकर वोट डालना एक बहुत ही बड़ा मसला है। इसका मतलब यह है कि इन इंतखाबात के लिए जो मुतबादल लोग हैं वो सामने आएंगे, और मुतबादल लोगों का तायुन कौन करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब यह है कि इस सारी सूरत हाल में वो तमाम लोग जो अंडरग्राउंड हैं वो तो किसी न किसी तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। वो लोग जो इस वक्त मिलिट्री ट्रायल भुगत रहे हैं, उन तक एक्सेस या उनसे इजाजत लेना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। उनकी तरफ से तो कागजात नामजदगी भी दाखिल नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि बज़ाहिर इस बात का ठोस इम्कानात मौजूद हैं कि वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, उनको पार्टी पॉलिटिक्स के साथ साथ नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। ये दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए हो चुके हैं बंद। लिहाजा ये एक ऐसा मरहला है जहां पर आकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक मर्तबा फिर इस बारे में ठंडे दिलो दिमाग से, जज्बात को साइड पर रख के, एक सियासी पॉलिटिकल अप्रोच के साथ मैदान में आना है, और उन्होंने इस बात का फैसला करना है कि हमने आगे अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर एक मर्तबा फिर इमरान खान साहब को ही पार्टी चेयरमैन बनाने की जिद की जाती है या इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर लाने के लिए लॉबिंग की जाती है, तो मेरा यह ख्याल है कि इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि वो पिटीशन जिसका मैंने आपके साथ जिक्र कर चुका हूं, इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए, क्योंकि वो सजा याफ्ता भी हैं और नाअहल भी हैं, वो एक तलवार इमरान खान साहब के ऊपर लटक रही है। लिहाजा ये बात तो तय है कि बहुत कुछ अगर हो भी जाए तब भी इमरान खान साहब के मामला तय हो भी जाएं, तब भी इमरान खान साहब फरवरी में होने वाले इंतखाबात में बतौर पार्टी चेयरमैन टिकटें जारी नहीं करेंगे। फिर मुतबादल अगर इमरान खान साहब खुद अपने लिए तैयार कर ले तो शायद उनके लिए कुछ आसानी पैदा हो जाए, लेकिन यहां पर अगर इमरान खान साहब ने रेजिस्ट किया तो इसका मतलब यह होगा कि उनकी पार्टी में वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, या वो तमाम लोग जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, वो तेल और तेल की धार देख रहे हैं, उनके लिए शायद इस बात का मौका पैदा हो जाए कि वो मंजरे आम पर आएं, आकर यहां पर पार्टी पॉलिटिक्स में हिस्सा डालें और किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे इंतखाब में आ जाएं जहां पर आकर वो स्टेट अवे पार्टी लीडरशिप को चैलेंज करें उन इंतखाबात में। इसका मतलब यह है कि इत्तेदाल पसंद पॉलिटिकल लीडरशिप मैदान में उतरे, और इत्तेदाल पसंद पॉलिटिकल लीडरशिप के मैदान में उतरने का असर यह होगा कि वो किसी ना किसी लेवल पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगी। एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होने का मतलब यह होगा कि वो किसी ना किसी तरीके से आकर पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टीयर भी कर सकेंगे और पार्टी टिकट्स भी जारी करेंगे, और पार्टी टिकट के लिए जो बुनियादी शर्त होगी वो इमरान खान से दूरी होगी। और इमरान खान साहब से दूरी का मतलब यह है कि पार्टी को इमरान खान के असरात से पाक किया जाएगा। एक इसका ये एक ऐसा असर है जिससे इमरान खान साहब को अपनी पार्टी को बचाना है, लेकिन मौजूदा हालात में ये ऑप्शन इमरान खान के लिए शायद बहुत ही ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं काबिल कबूल ना हो। काबिल कबूल तो वही है कि वो आसानी के साथ किसी भी अपनी बहन को या अपनी एहलिया को या मुराद सईद को या अमीन गंडापुर को या किसी और को भी पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर लगा दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तब वो कॉन्फ्रंट्रेशन जो है वो आगे बढ़ेगी और फिर इस बात के इम्कानात पैदा हो जाएंगे कि इत्तेदाल पसंद लीडरशिप जिसमें अली मोहम्मद खान हैं, जिसमें शफकत महमूद हैं, जिसमें और बहुत सारे लोग हैं, वो ना सिर्फ मंजर आम पर आएंगे, हो सकता है असद कैसर साहब ही आकर इसको लीड करना शुरू कर दे। तो इन लोगों के सामने आने के बाद
عمران خان صاحب کے لیے کچھ مواقع ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور اس سلسلے میں امکان یہ پایا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب یا پرویز الہی صاحب ان کی گڈی چڑھنے کے امکانات بھی موجود ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کی صدارت، پارٹی صدارت کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی ابھی تک اس عہدے کو تخلیق کرنے کے لیے بھی پارٹی آئین میں ترمیم نہیں کی گئی، لہٰذا پرویز الہی صاحب کو بھی دوبارہ سے پارٹی ورکر کے طور پر آنا پڑے گا، ان انتخابات میں آ کے الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑے گا، الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بعد ہی وہ جناب بطور صدر پارٹی اپنے اختیارات کو استعمال کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت تین ایسے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی منظوری ان کو حاصل ہو سکتی ہے، پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، علی محمد خان صاحب، جبکہ ہمارے سامنے 3 ایسے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں جو کسی بھی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے، عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور مراد سعید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کانٹیسٹ ہونے جا رہا ہے ان انتخابات میں، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوگا۔ البتہ اس وقت یہ بات سامنے آ رہی ہے بیرسٹر گوہر خان صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور یہی ان کے پاس ایک گنجائش بچی ہے۔ لیکن جو دوسرا پلان ہے یعنی پروجیکٹ عمران خان میں سے عمران خان کو مائنس کرنے کا، اس کے لیے ابھی بھی پٹیشن الیکشن کمیشن میں موجود ہے، یعنی عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی، اور اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ نومبر کے فرسٹ ویک تک اس کا فیصلہ بھی سامنے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 20 دن کے اندر انتخابات ہوں یا انتخابات نہ ہوں، عمران خان پارٹی چیئرمین نہیں رہیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔